तो फ्रेंड्स मोर किसी सब्सक्राइबर मैंने मत कमेंट करी पचार जे भाई आमको यहाँ कहतु कि आम जो शॉर्ट वीडियो बनाऊँ लॉन्ग वीडियो बनाऊँ ताको कौ समय अपलोड कले आम वीडियो भल व्यूज आसो से वीडियो व्यूज भल आसुनी से वीडियो तो भल बनाऊँ शॉर्ट वीडियो हो कि लॉन्ग वीडियो हो वीडियो तो भल बनाऊँ किंतु वीडियो अपलोड कलापर वीडियो व्यूज अधिक जमा आसुनी से 2-3 कि 0 कि 8-10 भितर व्यूज आसिक वीडियो स्टॉप हो जाऊँगी तो से आज जापर ना जे क्यों समय प्रकृत समय कौन कौ समय वीडियो को अपलोड कले वीडियो भल व्यूज आसो एवं वीडियो भाइराल हम से मैंने क्वेश्चन मत कमेंट्स मध्यम कर किसी सब्सक्राइबर भाई मैंने मोर सांग मैंने तो से विषय आज टॉपिक रे आम कथा जे आपण जो वीडियो बनाऊँ अपलोड कर यूट्यूब चैनल रे तो प्रॉपर क्यों समय क्यों वीडियो सब अपलोड कले आपणकर वीडियो रे भल व्यूज आसो और आपण वीडियो भाइराल हम तो यह जानापी आपण वीडियो को विदाउट स्किप करी वीडियो कंप्लीट आरंभ शेष पर्यटन देखूँ तो ये चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे आसा बेल आइकन को दबाई दिंतु एवं वीडियो गोटे लाइक निहाती करूँ कहीं आप लाइक मत मोटिवेट मिल आग को यही आपण मानी भल भल वीडियो बनवाई आउ सब्सक्राइब कलापर तार बेल को निहाती आप प्रेस करूँ कहीं यहाँ करने द्वारा मुझे जो ये नुआ नुआ वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो मो चैनल अपलोड करी आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँचब और आप क्लिक कर देखिपारे तो चलते डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा तो आपण मान मन क्वेश्चन आसे वीडियो क्यों समय अपलोड कले प्रॉपर समय कौन क्यों समय अपलोड कले वीडियो भल व्यूज आस वीडियो भाइराल हम तो आपन को प्रथमे जाना पड़ो आपणकर कौ कैटेगरी वीडियो तो आपन जदि एजुकेशन वीडियो होती आपड़ कौन सी एजुकेशन वीडियो मध्यम पिला व्यूअर्स को टीचिंग दौथे पढ़ाऊे ताल आपणकर ये वीडियो आपड़ जेको समय अपलोड कले आपण व्यूअर्स फ्री थे से देखिपारे कारण जो एजुकेशन वीडियो जो देखुं से सब फ्री था से कौन चाकरी कर कि कौन कम भी कौन कर्म भी से नथिबे कि कौन कम धंदा भी से कर सब एनी टाइम ये व्यूअर्स मैंने एनी टाइम फ्री थे ताद्वारा आपड़ ये वीडियो एजुकेशन वीडियो जिते भी अपलोड करेंगे ये वीडियो से मैंने क्लिक करके देखिपारे आप वीडियो व्यूज अधिक आसो तापर आपण एंटरटेनिंग वीडियो माने कौन ना कॉमेडी हो कि सॉन्ग हो ये वीडियो मत आप जो समय सका हो कि द्विपहर हो कि इवनिंग हो कि राति हो जो समय आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ये व्यूज आसो कारण ये वीडियो एंटरटेनिंग वीडियो बा सॉन्ग डांस वीडियो ये सब वीडियो प्राय कम यंग पिला माने ये सब वीडियो देखा बेस पसंद करती कॉमेडी वीडियो डांस वीडियो से मैंने प्राय टाइम फ्री था एनी टाइम नहीं तो जब बेटर हम आप चाहिए इवनिंग वीडियो अपलोड कले आपण वीडियो भल व्यूज आस वीडियो भाइराल हबार 100% चांस अच्छे आपण चेष्टा करूँ इवनिंग 5टा ରୁ 6टा भितर कि खूब चार 7टा भितर यही टाइमिंग भितर कंटिन्यू अपलोड करूँ जदि पार्टी दिन को 2टा ରୁ 3टा वीडियो अपलोड कले भी अलग अलग टाइम हम नहीं तो चेष्टा करूँ पर डे गोटे वीडियो अपलोड करूँ ए द्वारा कौन हम ना आपण व्यूअर्स आप सहित एनी टाइम जोड़ी रहीपर आप चैनल सहित एवं सब से मैंने आप वीडियो अपलोड है मैंने आप टाइमिंग को मैंने वेट करेंगे वीडियो अपलोड है मैंने आप क्लिक कर सांगे सांगे वीडियो को देखिए और वीडियो ऑडियंस रिलेशन भल आसो और वीडियो बहुत जल्दी भाइराल हम एवं आपन जदि मो भाई ये टिप्स वीडियो बनाऊँ ताले यार टाइमिंग होची बेटर टाइम होची इवनिंग आपण 6टा पर 7टा ରୁ 8टा भितर
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଖରାବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଉ ଯଦି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ବେଳା ଫ୍ରି ନଥାନ୍ତି। କିଏ ଚାକିରି କରିଥିବ, କିଏ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଦିନ ଭରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଭିନିଂରେ ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଫ୍ରି ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ସେତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଠାଇବ। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଠାଇବ ସେତେ ଲୋକ ଯେତେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିମ୍ବା ଖରାବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସେମାନେ ଫ୍ରି ନଥିବେ, କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଫ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଇଭିନିଂରେ ଯଦି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ ହେବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଆପଣ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବାଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ତ ୟାଙ୍କର କିଛି ଟାଇମିଂ ନଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦିନକୁ 1ରୁ 2ଟା 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଧର ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କିଛି ଦିନ, ତ ଦିନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭିନିଂରେ। 3ଟା ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କିଛି ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ 3ଟା ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତା'ର ଟାଇମିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିବେ ଆପଣ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ର ଟାଇମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନିଜେ ସୂଚାଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଫ୍ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଟାଇମିଂରେ ଆପଣ ସେୟାକୁ ଦେଖିକି ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ, ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ, ଉପରକୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ କିଭଳି ବନାଯାଏ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ନା ତ ତା'ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତା'ର ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କିଭଳି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଯେ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟପିକ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇଟଲ୍କୁ ଆପଣ
देखिकी से टाइप टाइटल देवाक आपण वीडियो चेष्टा करूँ जदि आपणकर सेम टॉपिक होइतिबो। तापर डिस्क्रिप्शन दिंतु बड़ बड़ यूट्यूबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखूँ जे किभली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन देते केमती सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स सजाइंट से हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन से भाई सजातु एवं टैग प्रति वीडियो टैग देवाक भूलु नहीं। टैग देवा कौन आपन को फायदा मिल ना आपण जो टैग देते आपणकर वीडियो जो टॉपिक अच्छी जो ऊपर वीडियो आप बन से टॉपिक को जदि किए ऑल ओवर इंडिया रे सर्च कला ताले आपण वीडियो सर्च लिस्ट रे आसीबा 100% ग्यारंटी। या द्वारा कौन सर्च लिस्ट आपण वीडियो तले आसीबा आपण व्यूअर्स माने आपण वीडियो क्लिक करके देखिए एवं वीडियो रे व्यूज में भल आसीबा। तेणु प्रत्येक वीडियो रे टैग देवाक जमा भूल पारे। टैग हैशटैग डिस्क्रिप्शन एवं टाइटल आउ थंबनेल एतिक जिनस ठीक से देवाक पड़ो तेबे जे आपण वीडियो रे व्यूज भल आसीबो। आप वीडियो को डेवलप करने चेष्टा करूँ आगू आगू आपण थंबनेल रे जहाँ सूचौं आपण वीडियो रे सेटा थिबा दरकार। जदि आप मो ये वीडियो आप बनाऊँ टेक्निकल वीडियो बनाऊँ ताल आपणकर थंबनेल रे जहाँ देखौं आपण वीडियो ओपन कलापर आप व्यूअर्स से सब थिबा दरकार तेबे आपण वीडियो को सेमाने देखिए। ये सब जिनस प्रति आप ध्यान देले आपणकर वीडियो रे व्यूज आसीबो। यही सब समय आप वीडियो अपलोड करूँ आउ खाली यही समय वीडियो अपलोड कल हेनी एप्रति मत ध्यान देवे जे वीडियो भल हवा दरकार आगू आगू डेभलप हवा दरकार। आ मुझे जहाँ कहली टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल ये सब प्रति मत आप ध्यान देवाक पड़ो। तो फ्रेंड्स वीडियोटी किभली लगिला आप मत कमेंट कर जानवे वीडियो आप कौन कौन जाना चाहते मत कमेंट कर जनातु आगू से भाई वीडियो नहीं आसबि। तो यही आगू भल भल वीडियो आप मो चैनल देखापी मो चैनल सहित जोड़ी रही मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे से बेल को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करने को आप भूलु नहीं एवं वीडियो गोटे लाइक निहाती करेंगे। रही जय जगन्नाथ।